So ayun guys, magluluto tayo sinigang guys. Ito yung buto-buto natin guys. Masarap sila yung buto-buto. Siyempre pag may sinigang may gulay. Meron tayong gabi. Yan, okra, saka sitaw guys, saka sinigang din. Siyempre pag may sinigang dapat may kangkong. Ayun guys, yung kangkong natin. Dito ang asin natin, sinigang sa gabi. Siyempre meron tayong pork cubes. Pork cubes. At siyempre pakuloy tayong tubig guys. Ayan. Yan. Para di natin may karing baboy guys. Papakuloy natin maigi. So ayun guys, kulong-kulo na guys. Lalagyan natin yung karing baboy guys. Yan, papalambutin natin guys. Okay, papalambutin natin guys bago natin lagyan ng mga gulay yan. Ayan. So ayun guys. So atakpan muna natin guys. Takpan muna natin yan. Mamaya natin yan. Yung guys, kulong-kulo na lagyan natin sinigang sa gabi guys. Yan. Sinigang sa gabi guys. Salaluin natin guys. Salaluin natin. Yan, salaluin natin guys. Yan. So yung guys, lalagay na natin yung gabi. Yan. Kasi matagal pa lambutin yan eh. Yung mga gulay, madali lang yan. Ayan, yung gabi natin guys. So yun guys, lalagyan natin sinigang natin sa okra. Yan. Yan, sabay na yan. Ganun din yan. Yan, diba? Healthy yan, puro gulay. So yun guys, kulong-kulo na ilalagay natin kangkong guys. Kangkong. Yan. May kangkong guys. Tingnan pa ninyo. Ano? May kangkong. Halo-halo na natin. Sauce. So yung guys, ito na yung sinigang natin guys. Oh. Ay grabe. Wari ko'y lambot ang bahaw nila. Ayan oh. Yan na guys oh. Sinigang na buto-buto. Iya, may pa sa tome. May mantika ka na?